बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, इसमें आज़म क्या है और इसमें आज़म किस किस को पता है? गुज़रे हुए दुनिया में, गुज़रे हुए ज़मानों में इसमें आज़म कौन कौन जानता था और इसमें आज़म के ज़रिए से लोग क्या क्या कारनामे सर अंजाम देते थे और इसमें आज़म कुरान मजीद की किन किन सूरतों में पाया जाता है। तो चलिए आइए आज की वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर किसी को इसमें आज़म मालूम पड़ जाए तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो चलिए आइए आज की वीडियो में इसमें आज़म को तलाशने की कोशिश करते हैं और इसमें आज़म की मदद से, इसमें आज़म की वजह से लोगों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन मानिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन जादू भी ये नहीं कर पाता। और ना ही आज की जदीद टेक्नोलॉजी में यह मुमकिन है, जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है। तख्त पहुंचने की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से भारी और ताकतवर हैं। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, तो वो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और इस तख्त तक पहुंचने के लिए 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मलका सबा के पास थी। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़कर। आज हम इन 2 लफ्जों की ताकत के बारे में जानेंगे, जिन अल्फाज को इसमें आज़म कहा जाता है। कुरान करीम में जिक्र है कि इस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, इसके पास किताब का इल्म था। वह इल्म असल में इसमें आज़म था, जो इल्म अल्लाह ताला ने ताकतवर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इसमें आज़म को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहम मिसाल से इसमें आज़म की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपने असली वजूद में आज तक नहीं देखा और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा है, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम है वो अल्लाह ताला की सिफात है, ना कि बजाते खुद अल्लाह। और अल्लाह की जात तक पहुंचने का नाम इसमें आज़म है। अहले तशरीह के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और इसमें आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे। तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि आवाम में इनकी दाग बिठा दी जाए और बाद में कोई इस पर इख्तिलाफ न कर सके। यानी शिया अकीदे के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक खास इल्म रखते हैं, और बाज़ के नज़दीक वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, और इस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे। अहले सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका मानना है कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं हो सकते, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि यह नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने रखा, जबकि उनका नाम ये नहीं था। अहले सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा, या हय्यू या कय्यूम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इसमें आज़म जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते सबा उठाने की दुआ की थी, वो या हई या कय्यूम थी। अल्लाह ताला की सिफत हई के मुताबिक एक आलिम दीन का कौल है कि हई वो ज़ात है जो तमाम उमूर अंजाम देती हैं और उनका इदराक करती हैं। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे, उसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा।
اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی، تو کیا اسم اعظم یا حی یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ العمران اور طٰہٰ، اور جب ہم نے ان 3 صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسماء الحسنی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء الحسنی کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کے خاطر اسے پورا کیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہے؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن میں حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔